अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान ने एक और छक्का मारा है और ईरान ने अपने दुश्मनों को, अपने मुखालिफिन को एक और सरप्राइज दिया है। इस बार वो पहुंच गया है उन दो ममालिक के दरमियान में जिनके साथ वो ताल्लुकात बना रहा था, जिसमें एक तुर्की शामिल है और दूसरा रूस है। इन दोनों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए थे और आपको याद हो तो उर्दगान के साथ हसन रूहानी का रब्ता हुआ। इसके मुतालिक हमने आपको तफसीलात से मुकम्मल आगाह किया था। और जो सरगई लारोफ का दौरा ईरान था उसके मुतालिक भी हम आपको मुसलसल तफसीलात से आगाह किए रखे हुए हैं। तो अब हुआ क्या है, अब जो वस्त एशियाई ममालिक हैं जिसमें ताजिकिस्तान सर फहरिस्त है। ताजिकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है जो नॉन टर्किक ममालिक जिनको कहा जाता है। यहाँ पे जो टर्किश आबादी या उस ओरिजिन के लोग हैं वो कम तादाद में हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा मुआहिदा जिसको आप कह सकते हैं मुस्तकबिल को लेके वो ईरान के साथ हो गया है। और इस सारी कहानी के दौरान जो ईरान है, ईरान ने अब मशरक़े वुस्ता से निकल के दीगर ममालिक के अंदर भी अपना असर व रसूख बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। और जो काम उन्होंने ताजिकिस्तान के अंदर शुरू किया है उसके कहीं ना कहीं ताल्लुक चीन के साथ हमें दिखाई देता है कि चीन उसकी वजह है। वजह यह है कि चीन ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का मतलब ये होगा कि वो ईरान जो है वो चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। तो ये अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से भी एक बड़ा अहम राबता हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो TLP की सिचुएशन है या फिर पाकिस्तान को लेके दीगर मामलात हैं, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का इनखला है और उसके अलावा जो तुर्की ने एक बड़ा अहम एक मिसाइल का तजर्बा किया है उसको लेके ये भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त मानी जा रही है। इस सारी कहानी को हम जोड़ के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है और इस ताल्लुक से आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए और शेयर भी करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जनाब, सबसे पहले अब चलते हैं कि ईरान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात को लेके। ताजिकिस्तान के जो सरहद है वो चीन के साथ भी मिलती है और ताजिकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान के साथ भी मिलती है। इन दोनों चीज़ों को लेके ईरान ने अब अपने बॉर्डर से निकलते हुए, और आपको मालूम है कि ईरान की अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो भी मिलते हैं, तो ईरान ने अब अपने इस खत्ते से निकल के, मशरक़े वुस्ता से निकल के, अब उसने फैसला क्या किया है कि उसने वस्त एशियाई ममालिक के अंदर जाने का फैसला कर लिया है। इसकी क्या वजह है ये आपके सामने हम रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जियोग्राफी बताना चाहते हैं। ताजिकिस्तान जो मुल्क है, ये जो सारे उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है, ये सारे वो ममालिक हैं जो माजी में रूस का हिस्सा थे और रूस किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर अपना असर और रसूख रखना चाहता है। और ईरान के ताल्लुकात भी रूस के साथ बहुत डेवलप हो रहे हैं, उसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव हमें पेशरफ नज़र आ रही है। और दूसरी सूरत में ताजिकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और दुशंबे के और बीजिंग के ताल्लुकात को लेके ईरान ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है। वजह यह है कि चीन के साथ अपने भी ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं और एक 25 साल का मुआहिदा हुआ है। इस सारी कहानी को लेके अब हुआ क्या है कि पिछले हफ्ते में जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं और ताजिकिस्तान के वजीर दिफा ने तेहरान के अंदर मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के अंदर बहुत सारे उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। इन मुलाकातों के बाद अब इन मुलाकातों की तफसीलात सामने आ गई हैं और आप हैरान होंगे कि अब इन दोनों ममालिक ने एक जॉइंट मिलिट्री कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पे ये तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि जॉइंट मिलिट्री जो कमेटी है वो किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो ताजिकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात हैं उस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तुर्की के भी हैं और कुछ रूस के भी हैं। लेकिन अब इन दोनों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ईरान के अपने भी बहुत अच्छे हैं। आप एक और भी बात आपके सामने रखना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि जो तुर्की के साथ ईरान का रब्ता हुआ है वो शिया और सुन्नी के उस तनाजुर में भी हमने आपके सामने बात रखी थी, क्योंकि तुर्की जो है वो अब सुन्नी जो मुस्लिम दुनिया है उसका लीडर अपने आप को कहता है और जो ईरान है वो शिया जो मुस्लिम है उनका अपने आप को लीडर मानता है। आप हैरान होंगे कि ताजिकिस्तान के अंदर भी सुन्नी मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो एक लिहाज से ये लगता है कि जो सऊदी अरब का तोड़ है वो किसी भी लिहाज से या किसी फोरम के ऊपर भी ईरान वो मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। अब जो मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों के अंदर जो जॉइंट मिलिट्री कमेटी बनाई गई है जिसका फैसला हो गया है और ऐलान भी कर दिया गया है, उसके अंदर सिक्योरिटी कॉपरेशन को या जो सिक्योरिटी का ताउन है उस हवाले से इन दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक कर लिया है।
اب اس ساری کہانی کو لے کے جو پریشانی کا سامان ہے وہ ایک لحاظ سے روس کے لیے ضرور ہے. روس نہیں چاہتا کہ جہاں پہ اس کا اثر و رسوخ ہے ایران براہ راست اس کے اندر مداخلت کرے, لیکن ایران بہت سمجھداری کے ساتھ کام کر رہا ہے. ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران نے روس کے ساتھ الگ سے اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں, اور جو روس ہے وہ تاجکستان کو لے کے اس کے کچھ تحفظات ہو سکتے تھے. دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ اس خطے کے اندر جو ترکی کا اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آذربائیجان اور آرمینیا کا جو تنازع ہوا تھا اس کے اندر آذربائیجان کی حمایت ترکی نے کی تھی اور آرمینیا کی حمایت روس کر رہا تھا. بالآخر وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے اندر ایک جنگ بندی ہو گئی اور آذربائیجان نے اس کو اپنی فتح سے گردانا, اور آرمینیا اس کو بہت ایک ذلت آمیز شکست مانتا ہے اور اس کے اوپر بہت اچھے خاصے مایوس بھی ہوئے. اب اس ساری کہانی کو لے کے ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران نے براہ راست وہاں پہ مداخلت شروع کر دی ہے. مداخلت کہیے یا تعلقات بنانا شروع کہیے کہ چلیے ہمارے روس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, چین کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, لیکن ہم جو براہ راست تعلقات ہیں وہ قائم کرتے ہیں. اب یہ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کو لے کے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ کام کیسے کرے گی, کیونکہ اگر جوائنٹ ملٹری کمیٹی بنائی جا رہی ہے تو یہ ترکی کے خلاف تو نہیں ہو سکتی, نہ ہی یہ روس کے خلاف ہو سکتی ہے. لیکن یہ لگتا ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنے تعلقات کو ویسے وسعت دینا چاہ رہا ہے. وہ مختلف ملکوں کے اندر اپنی اب ملٹری کوآپریشن کو, کیونکہ اس کے اوپر اسرائیل کو اور امریکہ کو لے کے وہ ایک اپنی طویل جو ہے جدوجہد کر رہا ہے. پھر سعودی عرب جو مسلم دنیا کے اپنے آپ کو سربراہ کہتا ہے. یہ تو کہانی ہے کہ بہت بڑی پیش رفت جو ایران نے ان کو سرپرائز دیا ہے, اور ایران نے کہا ہے کہ اب وہ یہاں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس سے زیادہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا. اس کے علاوہ جو حسن روحانی کا رابطہ ہوا تھا طیب اردگان کے ساتھ, تو اس کے بعد پھر آپ کو تاجکستان اور ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ترکی کا اور پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی ایک رابطہ ہوا ہے, اور طیب اردگان نے رمضان کی مبارکباد تو دی ہی دی ہے. اس کے علاوہ جو خاص کر افغانستان کا علاقہ ہے, افغانستان کا جو طالبان کا انخلا ہے, اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. اب یہ جو ایران کا تاجکستان کے ساتھ اور وہاں پہ ترکی کے تحفظات ظاہری بات ہے, اور پھر روس کے ساتھ بھی, اور پھر ایسے میں وزیر اعظم عمران خان کا اور اردگان کا تعلق جو رابطہ ہے وہ ہونا, اور روحانی کا اور اردگان کا رابطہ ہونا, اس سے آپ کو یہ ڈاٹس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مسلم دنیا کے اندر اس وقت بہت بڑا ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی جا رہی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان, ایران اور ترکی اس کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کہیں پہ ڈائریکٹلی جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن کہیں پہ انڈائریکٹ, یعنی جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے یا دباؤ آ سکتے ہیں انٹرنیشنل, تو اس کو لے کے انڈائریکٹ طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے کاز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یعنی اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو ترکی کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہی ہیں. اگر ترکی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تاجکستان کے ذریعے ایران وہاں پہ آ رہا ہے, اور ایران اس لیے جا رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے اور مزید وسعت دینا چاہتا ہے, تاجکستان اور چین کا تعلق ایک اپنا الگ تعلق ہے. ایسے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارے ممالک مل کے ایک مشترکہ مقصد کے لیے, جس کو مسلم بلاک کہہ سکتے ہیں, ایک ایسا مسلم بلاک جس کے اندر سنی مسلمان بھی شامل ہیں, جس سے شیعہ مسلمان بھی شامل ہیں, یہ ساری دنیا مل کے ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی اردگان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بھی مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کے والے سے گفتگو ہوئی ہے. جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.